अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा अंधेर नगरी। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रहमतुल्लाह। माँ बाप मर चुके थे, आगे पीछे कोई नहीं था। रहमतुल्लाह बहुत ही नेक और सीधा साधा लड़का था। बाज़ार में उसकी छोटी सी दुकान थी। सर्दी में गर्मा गर्म चाय और गर्मी में ठंडा मीठा शरबत बेचा करता था। बरसात में चाय के साथ पकौड़ियाँ भी बना लेता था। अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। रात को जब थका हारा घर लौटता तो घर भाएं भाएं करता, खुद ही 2 रोटी डाल लेता। कभी थका हुआ होता तो यूं ही सो जाता। कोई रिश्तेदार होता तो शादी ब्याह के बारे में सोचता। पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी, सब उसे खाला खाला कहते थे, जगत खाला थी। उसे रहमतुल्लाह पर बड़ा तरस आता था। ईद, बकरीद, शब बरात, रमज़ान या कभी कुछ ख़ास चीज़ पकाती तो तश्तरी रहमतुल्लाह को भी दे आती। खाला की एक भांजी भी थी जिसका नाम सितारा था। दूसरे मोहल्ले में अपनी माँ के साथ रहती थी। गोरी चिट्टी जैसे फीका सलजम, लेकिन अपने गोरे रंग पर बड़ा नाज था। हर वक्त कंघी चोटी किए, आंखों में ढेरों काजल भरे, खिड़की से ताक झांक करती रहती। बेवा माँ को लड़की की शादी की बड़ी फिक्र थी। अपनी बेटी के लक्षणों से भी परेशान रहती, लेकिन क्या करती, गांठ में पैसा नहीं था। बगैर दहेज के गरीब की बेटी को कौन ब्याहता। एक दिन अपनी बहन से मिलने आई तो बेटी के ब्याह का दुखड़ा लेकर बैठ गई। खाला के दिमाग में फौरन ही रहमतुल्लाह का ख्याल आया। ऐसा सीधा और शरीफ लड़का तो चिराग लेकर ढूंढे से नहीं मिलता। बगैर कौड़ी खर्च किए लड़की अपने घर की हो जाएगी। उसी शाम तश्तरी में 2 बालूशाहियाँ डालकर रहमतुल्लाह के घर जा पहुंची। रहमतुल्लाह उसी वक्त दुकान से लौटा था। कपड़े बदलकर रोटी पकाने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गीली लकड़ियां जलने का नाम नहीं ले रही थीं। आंखें धुआं धुआं हो रही थीं। खाला को देखकर उठाया, 4 पाई पर दरी बिछाकर बिठाया, कटोरा पानी से खातिर की। खाला ने ढेरों दुआएं दे डाली। बेटा, दिन भर का थका हारा आकर रोटी पकाता है, मेरा तो तेरे लिए कलेजा निकला आता है। शादी ब्याह क्यों नहीं कर लेता? रहमतुल्लाह बोला, खाला आपको तो मालूम है ही, मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं। ये शादी ब्याह तो माँ बाप के चौंचले होते हैं। कौन करवाएगा मेरी शादी और कौन करेगा मुझसे शादी? खाला ने चट चट बलाएं ले डाली। ना ना बेटा, ऐसी बात नहीं करते। मैं अभी जिंदा बैठी हूँ, फिर तुझ में कमी किस बात की है? कमाऊ पूत है। वो तो ठीक है खाला, लेकिन लड़की कहाँ है? खाला ने झट बालूशाही का टुकड़ा मुंह में ठूस दिया। बेटा, मेरी भांजी है सितारा, चंदे आफताब चंदे महताब, ऐसी खूबसूरत के देखते रह जाओगे। यूं तो उसके लिए ढेरों पैगाम पड़े हैं, लेकिन मैंने तो बहन से साफ कह दिया, रहमतुल्लाह से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरी सितारा है भी ऐसी सगड़ कि तुम्हारा घर बन जाएगा। रहमतुल्लाह को अपनी शादी की बात करते हुए बड़ी शर्म आ रही थी। धीरे से बोला, खाला आप मेरी माँ की जगह है, जैसा मुनासिब समझे सो करें। खाला ने तो खुशी में दूसरी बालूशाही खुद अपने मुंह में ठूस ली और रहमतुल्लाह को दुआएं देती चली गई। घर जाकर बहन से बोली, लो तुम्हारा काम बन गया। ऐसा लड़का तुम्हें 7 जन्म में भी नहीं मिलता। ऐश करेगी तुम्हारी बेटी, अपनी दुकान है, अच्छा भला कमा लेता है। सितारा की अम्मा बोली, लेकिन आपा मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है कि दामाद के 2 जोड़े बना दूं या बारात को खाना खिला दूं। खाला बोली, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब कर लूंगी। अगले दिन खाला थाली में लड्डू लेकर रहमतुल्लाह के घर पहुंची और गले लगाकर बात पक्की होने की मुबारकबाद दी। रहमतुल्लाह का दिल तो बिल्लियों सा उछलने लगा। खुशी के मारे दांत अंदर ही नहीं जा रहे थे। लड्डू खाकर ही मुंह बंद किया। खाला, अब जो भी इंतजाम करना है आप ही को करना है। चंदा तू फिक्र मत कर, सब कर लूंगी। हाँ, कुछ नकदी हो तो दे दे। खुशी ने रहमतुल्लाह के हाथ पांव फुला दिए थे। जल्दी से कमरे में गया और जो कुछ जमा जोड़ था थैली लाकर खाला के हाथ में सौंप दी। खाला को तो मन की मुराद मिली। थोड़े पैसे अपने पास रखे और बाकी थैली बहन को सौंप दी। लो, सोच समझकर खर्च करना। गरज अगले ही महीने रहमतुल्लाह की शादी हो गई। मुख्तसर सी बारात थी। रहमतुल्लाह के ज्यादा दोस्त अहबाब भी नहीं थे। एक ही दोस्त था बचपन का, शरीफ, और कुछ आसपास के दुकानदार थे। सितारा ब्याह के रहमतुल्लाह के घर आ गई। रहमतुल्लाह तो चांद सी गोरी बीवी पाकर फूला नहीं समाया। दूसरे दिन 4-6 लोगों को वलीमे की दावत पर बुलाया। शरीफ भी अपनी माँ बहन के साथ आया
اور رحمت اللہ کے سر ہو گیا۔ میں بھابھی کی منہ دکھائی کروں گا، ایک ہی تو دیور ہوں، دیور سے کیسا پردہ؟ رحمت اللہ الجھن میں پڑ گیا۔ شرعاً تو شریف اس کا کوئی نہیں تھا کہ بیوی کو اس کے سامنے کرتا، لیکن فطرتاً سیدھا سادہ تھا، دوستی کے واسطے سے مان گیا۔ شریف نے سونے کا پانی چڑھی چاندی کی بالیاں منہ دکھائی میں دی۔ ستارہ تو خوش ہو گئی، اتنی قیمتی منہ دکھائی اسے کسی نے نہیں دی تھی۔ اب یہ شریف جو تھا وہ دراصل اپنے نام کی الٹ تھا، ایک نمبر کا بدماش تھا، کھاتے پیتے باپ کا بیٹا تھا، باپ کا لکڑی کا کارخانہ تھا، پیسے کی کمی نہیں تھی، تھوڑی بہت دیر کارخانے میں جا کر بیٹھتا اور دن بھر آوارہ گردی کرتا۔ رحمت اللہ کے ساتھ مدرسے میں پڑھا تھا، وہیں دوستی ہو گئی تھی، ویسے دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ رحمت اللہ اپنی فطری نیکی کی وجہ سے سب کو اپنے جیسا سمجھتا اور سب پر اعتماد کر لیتا۔ ادھر ستارہ رحمت اللہ کی سادگی سے پریشان تھی، وہ چاہتی تھی کہ ہر وقت بنی صبری بیٹھی رہے اور رحمت اللہ اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا رہے۔ رحمت اللہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن نہ تو اسے زبانی لفاظی آتی تھی اور نہ ہی وقت ملتا تھا۔ بیوی کے چوچلے اٹھاتا تو دکان کیسے چلتی؟ پھر بھی ہر دوسرے چوتھے بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے آتا، کبھی چوڑیاں تو کبھی سستے سے جھمکے، لیکن وہ ستارہ کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اسے غم تھا کہ اس کے پاس سونے کا ایک بھی زیور نہیں ہے سوائے ان والیوں کے جو شریف نے منہ دکھائی میں دی تھی۔ وہ ہر وقت رحمت اللہ کو تانے دیتی رہتی۔ شام کو گھر آتا تو کھانا پکا ہوا نہیں ملتا، کہتی گیلی لکڑیاں جلتی نہیں ہے، میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، سارا کاجل بہہ جاتا ہے۔ رحمت اللہ بیچارہ کبھی خود چولہا پھونکتا تو کبھی بازار سے کھانا لے کر آتا۔ اسے اپنی کم مائیگی کا کبھی اتنا احساس نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پاتا۔ دوسری طرف جب وہ دکان چلا جاتا تو شریف عمدہ مٹھائیاں اور قیمتی تحفے لے کر آتا۔ دھیرے دھیرے بے وقوف ستارہ شریف کے جال میں پھنستی گئی۔ شریف نے اسے سمجھایا، تم جیسی خوبصورت عورت کو تو شہزادیوں کی طرح رہنا تھا، تم کہاں اس فقیر چند کے چکر میں پھنس گئی۔ ستارہ کو بھی لگنے لگا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کہ اسے ایک غریب آدمی سے بیاہ دیا گیا۔ اسے تو شریف جیسے پیسے والے کی بیوی ہونا چاہیے تھا جو اس کے لیے قیمتی تحفے بھی لاتا اور ہر وقت اس کے حسن کی تعریف میں قصیدے بھی پڑھتا رہتا۔ آخر شریف نے اسے سمجھایا کہ اپنے میاں کو تجارت کرنے پردیس بھیج دو، پھر ہم آزادی سے ملا کریں گے، میں تمہیں سونے کے زیور بنوا کر دوں گا۔ ستارہ بہکاوے میں آ گئی۔ اس نے رحمت اللہ کا سر کھانا شروع کر دیا کہ اس چائے شربت کی دکان میں تم کبھی زیادہ نہیں کما پاؤ گے، عیش و آرام کی زندگی ہمیں کبھی نہیں مل پائے گی، جب تک پردیس میں جا کر کمائی نہیں کرتے آمدنی میں برکت نہیں ہوتی۔ تمہاری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ ایک نوکرانی رکھ لو، دن بھر گھر کا کام کرتے کرتے مری جاتی ہوں، نہ ہاتھوں میں مہندی ٹکتی ہے نہ آنکھوں میں کاجل، دن بھر چولہا ہی پھونکتے رہو بس۔ میں نے تو اپنی ماں کے گھر کبھی اتنا کام نہیں کیا تھا۔ غرض روز روز کی شکایتوں سے تنگ آ کر رحمت اللہ نے بھی پردیس جا کر کمائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شریف سے مشورہ کیا تو اس نے زور شور سے ہاں میں ہاں ملائی، ساتھ ہی مفت کے مشورے بھی دے ڈالے۔ رحمت اللہ نے اپنی دکان سال بھر کے لیے ایک پڑوسی دکاندار کو دے دی اور جو پیسے ملے اس سے تجارت کا سامان خرید کر سامان سفر باندھ لیا۔ بیوی نے جھوٹے ٹیسو بہا کر کہا، دیکھنا جب تم واپس آؤ گے ہمارے دن پھر جائیں گے، اپنے بہتر کل کے لیے میں تمہاری جدائی بھی برداشت کر لوں گی۔ بھاری دل کے ساتھ رحمت اللہ سفر پر روانہ ہوا۔ جاتے جاتے شریف سے کہہ گیا کہ ذرا اپنی بھابھی کا خیال رکھنا، تمہارے بھروسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ شریف نے یقین دلایا، تم بے فکر ہو کر جاؤ، بھابھی کو میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، سال بھر پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ اس زمانے میں ریلیں اور موٹر گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، لوگ بیل گاڑیوں پر سفر کرتے تھے۔ ایک مہینے کا لمبا سفر طے کر کے رحمت اللہ ایک بڑے سے شہر میں پہنچا اور ایک چھوٹی سی سرائے میں ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ سرائے کے مالک ایک نورانی صورت والے بوڑھے آدمی تھے۔ انہوں نے رحمت اللہ کو اپنی سرائے میں ایک کوٹری رہنے کو دے دی۔ وہیں سرائے میں وہ دونوں وقت کھانا کھا لیتا۔ بڑے میاں کو جب معلوم ہوا کہ رحمت اللہ تجارت کرنے اور پیسہ کمانے 1000 میل دور سے آیا ہے تو انہوں نے سمجھایا، بیٹا تم مجھے صورت سے نیک اور شریف آدمی لگتے ہو، ذرا سنبھل کر رہنا۔ اس شہر کا نام اندھیر نگری ہے اور راجہ یہاں کا بالکل ہی چوپٹ ہے، اس لیے یہاں کے لوگ بھولے بھالے لوگوں اور مسافروں کو خوب ٹھگتے ہیں اور بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔
कहीं कोई दाद फरियाद नहीं है। रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, बाबा मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगा। मैंने सोचा है कि पहले 2-4 दिन शहर में घूम फिर कर यहाँ के हालात समझ लूँ, उसके बाद काम शुरू करूँगा। रहमतुल्लाह बाजार में थोड़ी ही दूर गया था कि एक नाई की दुकान नजर आई। सोचा कि बाल बड़े हो रहे हैं, सफ़र में बाल तरशवाने का मौका ही नहीं मिला था, पहले बाल कटवा ले। दुकान में जाकर नाई से कहा, भैया मुझे बाल कटवाने हैं। नाई बोला, आइए बैठिए। रहमतुल्लाह ने पूछा, कितने पैसे लोगे? नाई बोला, कुछ दे देना। रहमतुल्लाह ने सोचा कि बड़ा शरीफ आदमी है, बड़े मियाँ ने तो यूं ही डरा दिया था कि यहाँ सब ठग है। बाल कटवाने के बाद रहमतुल्लाह ने उसे पैसे दिए तो नाई ने पूछा, ये क्या है? रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, बाल कटाई के पैसे। नाई बोला, लेकिन मैं तो पैसे नहीं लूँगा, मैंने तो तुमसे कहा था कुछ दे देना, मुझे तो कुछ चाहिए। रहमतुल्लाह बेचारा बड़ा हैरान कि ये कुछ क्या होता है। उसने पैसे बढ़ाकर दिए, दुगने तिगने करके दिए, लेकिन नाई तो अड़ गया कि उसे तो कुछ चाहिए। रहमतुल्लाह ने दुकान में आने वाले कई लोगों के सामने अपना मुकदमा पेश किया, लेकिन बेकार। हर एक ने यही कहा कि जब बात कुछ की तय हुई है तो कुछ ही दो। आखिर रहमतुल्लाह को बड़े मियाँ की बात याद आई और ख्याल आया कि इस मुसीबत से वही निकाल सकते हैं। उसने नाई से कहा, तुम मेरे साथ चलो, ये कुछ तो मैं घर पहुंचकर ही दे सकता हूँ। रहमतुल्लाह नाई को लेकर सराय पर पहुंचा और बड़े मियाँ को सारा किस्सा बताया। बड़े मियाँ ने नाई से कहा कि तुम कल सुबह आना, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कल हम मंगा कर रखेंगे। नाई चला गया तो बड़े मियाँ ने रहमतुल्लाह से कहा, बेटा मैंने कहा था कि ये अंधेर नगरी है, यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर समझदारी से उठाना। तुम्हें नाई से साफ अल्फाज में पैसे तय कर लेने चाहिए थे। रहमतुल्लाह हैरान था, बाबा मुझे क्या मालूम था कि इस झंझट में फंस जाऊंगा, मैं तो सीधे साधे बाल कटाने गया था। उसने कहा कुछ दे देना, मैं समझा इसका मतलब है कुछ भी पैसे दे देना। खैर अब बताइए क्या करूं? बड़े मियाँ ने कहा, तुम बाजार जाओ, एक दही का कोंडा खरीद लाओ। रहमतुल्लाह ने ऐसा ही किया। बड़े मियाँ ने उस दही पर थोड़ी सी तवे की कालोंच डाल दी और कोंडा उठाकर रख दिया। अगले दिन सुबह ही सुबह नाई अपना कुछ लेने आ मौजूद हुआ। बड़े मियाँ ने रहमतुल्लाह से कोंडा लाने को कहा। रहमतुल्लाह ने दही का कोंडा नाई को दे दिया। नाई बोला, ये तो दही है, मैं इसका क्या करूं? बड़े मियाँ ने पूछा, इसमें क्या पड़ा है? नाई ने कहा, दही में काला काला कुछ पड़ा है। बड़े मियाँ फौरन बोले, बस उठाओ और चलते बनो, तुमने कुछ मांगा था और इसमें कुछ पड़ा है। नाई अपना सा मुंह लेकर रह गया और चुपचाप चला गया। रहमतुल्लाह ने बड़े मियाँ का शुक्रिया अदा किया। 2-4 दिन रहमतुल्लाह सराय से बाहर नहीं निकला, लेकिन परदेश में बैठने तो आया नहीं था, काम करना था तो बाहर तो निकलना ही पड़ता। 2-3 दिन बाद फिर बाहर निकला ताकि बाजार का रुख देखे और अपना माल फरोख्त करे। दुकानें देखता चला जाता था कि एक दुकान पर नजर पड़ी जिसके बाहर एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। एक काना आदमी आईने में बुरे बुरे मुंह बना रहा था। रहमतुल्लाह को उसकी हरकतों पर हंसी आ गई। यकचश्म ने फौरन मुड़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया, कहने लगा, मेरी आंख निकाल, तूने ही मेरी आंख चुराई है। रहमतुल्लाह हक्का बक्का रह गया। लाख समझाया कि भैया मैं तो परदेसी हूँ, अभी तुम्हारे शहर में आया हूँ, मैंने कब तुम्हारी आंख चुराई और मैं चुराऊंगा क्यों? लेकिन यकचश्म तो हाथ धोके पीछे पड़ गया। देखते ही देखते काफी भीड़ जमा हो गई। दिलचस्प बात तो यह है कि वहाँ मौजूद सब लोग यकचश्म की ही वकालत कर रहे थे और रहमतुल्लाह पर जोर दे रहे थे कि इसकी आंख लौटा दे। मरता क्या न करता। रहमतुल्लाह यकचश्म को लेकर बड़े मियाँ के पास पहुंचा और सारा किस्सा बयान किया। बड़े मियाँ ने यकचश्म से कहा कि तुम कल सुबह आकर अपनी आंख ले जाना। यकचश्म चला गया तो बड़े मियाँ रहमतुल्लाह की तरफ मुड़े, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही रहमतुल्लाह बोल पड़ा, बाबा अब मुझे कुछ मत कहिए, अब के मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मुझे हंसी आ गई थी। बड़े मियाँ बोले, बेटा अब जो भी हुआ हो, बहरहाल इस किस्से को निपटाना है। तुम ऐसा करो, कसाई की दुकान पर जाकर बकरे की 8-10 आंखें ले आओ, कसाई से कह देना मैंने मंगाई है। रहमतुल्लाह ने ऐसा ही किया। बड़े मियाँ ने सारी आंखें धो धुलाकर और खुश्क करके एक डिब्बे में रख दी। अगले दिन यकचश्म आंख मांगने आया तो रहमतुल्लाह ने बड़े मियाँ की हिदायत के मुताबिक डिब्बा खोलकर उसके सामने कर दिया और बोला कि भाई मेरे पास तो बहुत से लोगों की आंखें गिर भी रखी हैं,
तुम इनमें से अपनी आंख पहचान कर ले जाओ। एक चश्म उसे ठगने के चक्कर में था, उसे ऐसे जवाब की उम्मीद भी नहीं थी। अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गया। रहमतुल्लाह ने बड़े मियाँ के हाथ चूम लिए। बाबा, आपकी अक्ल को कौन पहुँच सकता है, आपने दूसरी मर्तबा मेरी गिलू खलूसी करवाई है। बड़े मियाँ ने समझाया, अब इस शहर में आकर फंसी गए हो तो अपने काम से काम रखो और बाकी हर चीज़ की तरफ से गूंगे बहरे और अंधे बन जाओ। रहमतुल्लाह ने बड़े मियाँ की नसीहत को गांठ में बांध लिया और कारोबार करने लगा। तिजारत में काफ़ी नफ़ा हुआ। कई माह गुजर गए। अब वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी सामान बेचकर वतन वापस जाए। अपने घर और बीवी की याद सताती थी। सितारा को पाबंदी से खत लिखता था। जवाब में सितारा उसे लिखती कि वो उसकी याद में कैसी परेशान है। बचा हुआ थोड़ा बहुत सामान लेकर एक दिन वो फेरी पर निकला तो उसने एक अजीब मंजर देखा। एक पालकी में एक खातून बैठी थी। पालकी में चारों तरफ पर्दे पड़े हुए थे। दो कहार पालकी उठाए बाजार में जा रहे थे और एक आदमी साथ साथ आवाज लगाता चल रहा था कि अगर कोई 1000 रुपया दे तो यह खातून बीच चौक में रफ़ाए हाजत कर देगी। रहमतुल्लाह की रगे शरारत फड़की। उसने सोचा कि यह पर्देदार खातून भला भरे बाजार में बीच चौक पर रफ़ाए हाजत कैसे कर सकती है। कहाँ ये पर्दा और कहाँ ये बेशर्मी, ये कैसे मुमकिन है। रहमतुल्लाह भूल गया कि ये अंधेर नगरी है। उसे तफरीकी सूझी। उसने कहा, मैं 1000 रुपया दूंगा अगर ये पर्देदार खातून ऐसा कर देगी। उसके कहने की देर थी कि औरत झट पालकी से उतरी और अपना लहंगा फैलाकर बीच बाजार में रफ़ाए हाजत कर दी। रहमतुल्लाह के तो 14 तबक रोशन हो गए। वो आदमी बोला, लाओ निकालो 1000 रुपया। रहमतुल्लाह के पास इतना पैसा कहाँ था। उसने तो एक नामुमकिन सी बात समझकर दखल अंदाजी कर दी थी। अब बड़े मियाँ की नसीहत याद आई तो बहुत पछताया। वहाँ मौजूद सभी लोग उसके पीछे पड़ गए कि 1000 रुपया निकालो। मजबूरन रहमतुल्लाह को कहना पड़ा कि इस वक्त तो मेरे पास इतना रुपया नहीं है, मेरे घर चलो और पैसा ले लो। उस आदमी को लेकर रहमतुल्लाह बड़े मियाँ के पास सराय पहुँचा और सारा किस्सा बताया। बड़े मियाँ को रहमतुल्लाह की बेवकूफ़ी पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस आदमी के सामने जब्त कर गए और बोले, चलो मैं साथ चलता हूँ, खुद सब देखूंगा और सब लोगों के सामने पैसा दूंगा। बड़े मियाँ ने अपना झोला उठाया और उनके साथ चौक में पहुँच गए। औरत वहीं पालकी में बैठी थी और लोग भी खड़े थे। बड़े मियाँ ने पूछा, पहले मुझे पूरी बात बताओ, शर्त क्या थी। उस आदमी ने पूरी बात बताई तो बड़े मियाँ बोले, शर्त बीच चौक की थी ना। आदमी ने कहा, हाँ। बड़े मियाँ ने अपने झोले से जमीन की पैमाइश का फीता निकाला और आदमी से कहा, चलो नाप कर देखते हैं कि जहाँ इस औरत ने ये हरकत की है वो चौक का बीच है भी या नहीं। आदमी बड़ा सटपटाया, लेकिन मजबूरन बड़े मियाँ के साथ मिलकर चौक को नापा। जिस जगह औरत ने रफ़ाए हाजत की थी वो चौक का बीच नहीं था। बड़े मियाँ बोले, ये तो शर्त ही गलत हो गई। औरत से कहो दोबारा बीच चौक में फरागत करे, मैं हाथ के हाथ 1000 रुपया अदा कर दूंगा। अब औरत के लिए दोबारा इतनी जल्दी ये काम करना तो मुमकिन नहीं था। चुनांचे वो औरत और उसका शौहर सट पटाकर रह गए और बड़े मियाँ को बुरा भला कहते अपने रास्ते चले गए। रहमतुल्लाह ने सुख की सांस ली। सराय आकर बड़े मियाँ ने रहमतुल्लाह की खूब खबर ली। तुम बाज नहीं आओगे, अभी मैं नहीं होता तो सर मुंड गया होता, जितना कमाया नहीं उतना निकल जाता। खैर अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपने वतन लौट जाओ। तुम जैसे सीधे साधे आदमी की इस शहर में बसर नहीं है। मैं कहाँ कहाँ तुम्हें बचाता फिरूंगा। रहमतुल्लाह का इरादा तो कुछ और दिन रुकने का था। उसने सितारा को खत में लिखा भी था कि वो 2 माह बाद आएगा और उसके लिए तोहफे खरीद रहा है, लेकिन बड़े मियाँ के जोर देने पर उसने पहले ही सामानी सफ़र बांध लिया। तिजारत का सामान तकरीबन बिक चुका था और अच्छा मुनाफा हुआ था। रुखसत होते वक्त उसने बड़े मियाँ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक बाप की तरह उसकी मदद की और जान बचाई। बड़े मियाँ बोले, मेरे कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। तुम्हें देखते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा कोई बेटा होता तो वो तुम्हारे जैसा ही होता। मुझे तुमसे दिली ताल्लुक हो गया है। जिंदगी रही तो तुमसे मिलने आऊँगा। तुम इतने अच्छे और शरीफ लड़के हो कि जी चाहता है कि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो। दुकानदार हो, तिजारत के लिए सफ़र पर जाना होता रहेगा। मेरी 3 नसीहतें हमेशा याद रखना। पहली नसीहत ये कि जहाँ तक हो सके रोज़ी कमाने के लिए परदेश ना जाओ। अपने वतन में मिलने वाली रूखी सूखी रोटी परदेश की 2 गुनी से अच्छी होती है। उसी में बरकत होती है।
اللہ نے سب کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، جو تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اپنے وطن میں رہ کر محنت کرو، اللہ مدد کرے گا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی عورت کے کہنے میں آ کر پردیس کا سفر اختیار نہ کرو۔ گھر کی عورتیں یہ کاروباری معاملات نہیں سمجھتی، صرف اپنی سمجھ پر بھروسہ کرو۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی اپنی بیوی کو دوست کی حفاظت میں دے کر سفر پر نہ جاؤ۔ دوست کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آدمی کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے اور یہ شرع کے بھی خلاف ہے۔ رحمت اللہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بولا بابا میں نے تو تینوں کام وہی کیے ہیں جن کے نہ کرنے کی آپ نے نصیحت کی ہے۔ روزی کی تلاش میں پردیس کا سفر کیا اور یہ سفر بیوی کے زور دینے پر ہی کیا، اور دوست کو بیوی کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی سونپ آیا ہوں۔ بڑے میاں بولے بیٹا تم واقعی بہت نیک اور سیدھے ہو، لیکن دنیا میں ہر ایک ایسا نیک نہیں ہوتا۔ اب جاؤ، تمہارے گھر میں چور گھسا ہے، لیکن اطلاع دے کر نہ جانا، خاموشی سے جانا اور جو تماشا دیکھو اس کے مطابق ایک مرد کی طرح فیصلہ لینا۔ رحمت اللہ اسی وقت روانہ ہو گیا، مہینے کے قریب راستے میں لگ گیا۔ گھر پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ اسے بڑے میاں کی نصیحت یاد تھی۔ سامان مسجد میں رکھ کر دبے پاؤں اپنے گھر کے پچھواڑے پہنچا، جہاں کمرے کی کھڑکی تھی۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، اندر سے ستارہ اور شریف کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رحمت اللہ دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا، ویسے بھی باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ستارہ شریف کو اس کا لکھا ہوا خط سنا رہی تھی، جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ 2 ماہ بعد وطن واپس آئے گا اور پھر کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ نیز یہ بھی کہ اس نے ستارہ کے لیے سرخی، گازا، کاجل، چوڑی، پائل، بندے، ہار جیسے بہت سے تحفے خریدے ہیں۔ ستارہ اور شریف اس کے خط کا مذاق اڑا رہے تھے۔ شریف کہہ رہا تھا رہے گا فقیر کا فقیر، 2 روپیے والا سامان خرید کر روب جما رہا ہے۔ میں جو تمہارے لیے گلو بند لایا ہوں وہ پورے 100 روپیے کا تھا۔ ستارہ بولی تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ؟ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر الجھن ہو رہی ہے کہ وہ آ جائے گا تو پھر ہم کیسے ملیں گے؟ شریف بولا 2-4 مہینے بعد پھر کسی تجارتی سفر پر بھیج دینا، اس گدھے کی نکیل تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس پر دونوں کہے مار کر ہنسے۔ رحمت اللہ کے تلوؤں سے لگی تو سر پہ بجھی، غصے کے مارے برا حال تھا۔ اسی وقت جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ستارہ نے آ کر دروازہ کھولا۔ رحمت اللہ کو اپنے سامنے دیکھ کر یہ حالت ہوئی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہ نکلے۔ پیچھے پیچھے شریف بھی نکل آیا۔ رحمت اللہ پر نظر پڑی تو اس کی بھی سٹی پٹی گم ہو گئی۔ بمشکل اپنے اوپر قابو پا کر بولا وہ میں بھابھی کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ رحمت اللہ کا دل تو چاہا کہ منہ لونچ لے، لیکن بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے بولا اب تم اسے اپنے ہی گھر لے جاؤ تاکہ اس کی ضرورتوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکو۔ میرا اب اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے اسے طلاق دی۔ ستارہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور شریف چوری پہ سینہ زوری کرتے ہوئے رحمت اللہ کو برا بھلا کہنے لگا کہ شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، بھابھی سمجھ کے اتنے دن ان کی بیوی کی دیکھ بھال کی اور یہ الزام لگا رہے ہیں۔ شور شرابہ سن کر پڑوسی جمع ہو گئے۔ سب نے ہی رحمت اللہ سے کہا تم نے بہت اچھا کیا، بے وفا بیوی کی یہی سزا ہے۔ ہم تو اتنے دن ان دونوں کی بے شرمی دیکھ کر پریشان تھے، لیکن تمہاری خاطر چپ رہے۔ یہ شریفوں کا محلہ ہے، ہم بھی بہو بیٹی والے ہیں۔ شریف کے ماں باپ کو پتہ چلا تو وہ بھی بیٹے کی کرتوتوں پر شرمندہ اور ناراض ہوئے۔ رحمت اللہ نے شریف کی ماں سے کہا خالہ آپ اپنے بیٹے کا ستارہ سے نکاح کروا دیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ در بدر ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک ساتھ خوش رہیں گے۔ شریف نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ شریف کی اماں ستارہ کو اپنے گھر لے گئیں تاکہ مناسب وقت پر اس کا نکاح شریف سے کروا دیں۔ اس ہنگامے میں آدھی رات بیت گئی۔ رحمت اللہ اتنے لمبے سفر سے آیا تھا، تھکا ہارا تھا، اس پر یہ بوال پڑا تو بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ 2 دن تو گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اندھیر نگری والے بڑے میاں اور ان کی باتیں بے تحاشا یاد آ رہی تھیں۔ جیسے تیسے مہینہ 2 مہینہ گزارا، کسی کام میں دل نہیں لگا، تو پھر سفر کی ٹھانی اور اندھیر نگری جا پہنچا۔ بڑے میاں نے گلے سے لگایا، تسلی دی، سمجھایا بیٹا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ستارہ سے تمہاری شادی مقدر میں تھی، لیکن وہ تم جیسے نیک لڑکے کے قابل نہیں تھی۔ شکر کرو کہ اللہ نے تمہارا پیچھا اس سے چھڑوا دیا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اپنے منہ سے تعریف نہیں کروں گا، مگر بہت نیک، شریف اور وفاشار مشرقی لڑکی ہے۔
तुम उसके साथ खुश रहोगे। अगर तुम राजी हो तो तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी से करने पर तैयार हूँ। अंधा क्या चाहे दो आँखें। रहमतुल्लाह तो यूं ही बड़े मियाँ का गर्विदा था। जाहिर है कि उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत भी अच्छी ही की होगी। रहमतुल्लाह की रजामंदी से बड़े मियाँ ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी और कहा कि अब तुम अपने वतन जाओ, कारोबार करो और खुश रहो, अल्लाह बरकत देगा। रहमतुल्लाह ने जिद की, बाबा आप भी हमारे साथ चलें, यहाँ आपकी देखभाल करने वाला कौन है? हमारे साथ रहेंगे तो हमारे घर में भी बरकत रहेगी। बुजुर्गों का साया अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होती है, हमें इससे महरूम ना करें। रहमतुल्लाह की जिद के आगे बड़े मियाँ मजबूर हो गए। वैसे भी वो उस शहर और वहाँ के लोगों से परेशान थे। अपनी सराय बेचकर वो भी रहमतुल्लाह के साथ आ गए। उनकी अक्लमंदी के मशवरों और नसीहतों पर चलकर रहमतुल्लाह ने बहुत तरक्की की और अपने शहर का बहुत बड़ा ताजिर बन गया।